सिलीगुड़ी के विधायक व विधानसभा के मुख्य सचेतक शंकर घोष ने राज्य सरकार पर उत्तर बंगाल को उपेक्षित रखने का आरोप लगाया है। उत्तर बंगाल को लेकर शंकर घोष ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री से कुछ सवाल उठाया था। उसे लेकर ही उन्होंने मंगलवार को एक पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया। उत्तर बंगाल में होने वाले वाणिज्य सम्मेलन पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में सिर्फ हवा में ही बात की गई है। उत्तर बंगाल में कोई निवेश नहीं हुआ है। उत्तर बंगाल पूरी तरह से उपेक्षित है। তথ্য কেন্দ্রে আরেকটি হ্যাবিচুয়েটেড লায়ার বলে একটা কথা আছে, প্যাথোলজিক্যাল লায়ার বলে একটা কথা আছে। রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখনো যদিও আষাঢ় মাস পড়েনি, কিন্তু আষাঢ়ের বৃষ্টি শুরু হয়েছে, ফলে কিছু অসারে গল্প আপনাদের সামনে রেখে গেলে। তার কারণ এই যে 24,000 কোটি টাকার বিনিয়োগ, 50,000 কর্মসংস্থান, এই কর্মসংস্থান নিয়ে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি শব্দ এই বাণিজ্য সম্মেলনে আর তুলে ধরলেন না। অর্থাৎ সেটা তখন বলা হয়েছিল, আবার আজকে তিনি আবার আরেকটা নতুন গল্প ফেলে বসেছেন। আলু ছাড়া আলুর দম, শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ী ছাড়া বাণিজ্য সম্মেলন, এটাই হচ্ছে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত বাণিজ্য সম্মেলনের